नमस्कार সকলকে हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को। तो आज मुझे वीडियो लेकर आनी थी यूजीसी के जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉर्म्स जो है उसके बारे में, लेकिन मैं लाइव सेशन में यस्टरडे को ही कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, अभी मैं फ़िलहाल थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो वो वीडियो तो हम लेकर आएंगे बहुत अच्छे से। तो आई एम सॉरी आज हमने वो वीडियो लेकर नहीं आ पाए, यही मैं अभी बेंगली में कह के ভিডিও অফ করুঙ্গি। তো আজকে আমাদের ভিডিও বানানোর কথা ছিল ইউজিসির নতুন নর্মস নিয়ে, রুলস রেগুলেশনস নিয়ে। দুঃখিত আমি যে আজকে সেই ভিডিও আমি বানাতে পারলাম না, কারণ গতকাল লাইভ সেশনেই বলেছিলাম যে প্রচণ্ড নাক দিয়ে হাঁচি বেরোচ্ছিলো, জ্বর, আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম, তাই আজকে ডক্টরের কাছে গিয়েছিলাম। সিরিয়াস কিছু নয়, কয়েকটা ওষুধ দিয়েছে, তো ঠিকঠাক কন্টিনিউ করে সুস্থ হই, তারপর অবশ্যই আমরা ভিডিও নিয়ে আসবো। আর তার সাথে সাথে অবশ্যই আমরা আমাদের নতুন ছন্দে, আমাদের গতিতে আমরা ফিরবো। গুড নাইট টু অল অফ ইউ, থ্যাংক ইউ টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।